Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Hello everybody and welcome to my channel. I am Animesh Gogoi Nibaran and today we are going to discuss about the 5 important eye tips. दोस्तों आज हम 5 बहुत ही important आई कॉन्टैक्ट के बारे में आप लोग सबसे बातें करेंगे। भाइटी भंटी সকল আজি আমি সকলোৱে 5টা important eye contact ওপৰত discuss কৰিম। Before starting my session, I'd like to request everyone to please subscribe my channel because if you subscribe my channel, then it will boost my morale to give more videos in future. So, without wasting time, let's start. Why do you need eye contact? Eye contact is one of the most important element of every actor. If an actor have a convincing eye, they can act through their own eyes. आंखें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक एक्टर के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी आंखों से अपनी जो शब्द है वो बयां नहीं कर सकते हैं तो आप अच्छे एक्टर नहीं बन पाते हैं। To be a successful actor, you need to have a convincing eye, an eye with which you can communicate. Eyes are one of the most important communicators of every actor. In acting, mostly, the eyes plays a very important role. Suppose you are sad, you are crying with your eyes. Your tears comes out with your eyes. You are happy, then also your tears comes out. And if jovial face is seen through your eyes, that's why eye is very important. Eye contact is very important. Supposedly, you love an actor, you love a superhero, and suppose he comes in front of you to act. How will you react? If you can't contact your eyes with his eyes, then what will happen? You cannot do the role. That's why you need to have a convincing eye. You need to have a very strong eye contact. That is why eye contact is very important. हर एक एक्टर को आई कंटेक्ट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप शूटिंग में जाते हैं और बहुत ही बड़े एक्टर जिसको आप बहुत ही पसंद करते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं एक्टिंग करने के लिए और आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको मीन्स दम देना है, पूरा उसकी कॉलर को पकड़ के आपको एक डायलॉग कहना है, लेकिन आपका वो फेवरेट एक्टर है। आप उसकी आंखों में आंखें ही डाल अगर नहीं सकते हैं तो आप एक्टिंग कैसे करेंगे? इसीलिए कन्विंसिंग आई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भाइटी भंटीসকল, যেতিয়া আপোনাৰ আগত আপুনি এক্টিং কৰিব গৈছে, আপুনি এজন খুব ভাল এজন এক্টৰ আপোনাৰ আগত আহি যায়, আপুনি তেখেতৰ আগত এক্টিং কৰিব লাগে, মানে আপোনাৰ যদি ভয় লাগে, আপুনি যদি তেখেতৰ লগত আই কণ্টেক্টটো মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে, আই কণ্টেক্ট মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া আপুনিতো এক্টিঙে কৰিব নোৱাৰিব। সেইটো কাৰণে আই কণ্টেক্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰত্যেকজন এক্টৰে আই কণ্টেক্টটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। And to maintain this eye contact, we have some exercises. So the first exercise is mirror practice. What do you have to do in mirror practice? You have to do nothing. You just have to look yourself in front of the mirror. You have to look on your own eyes in the mirror so that your eye contact remains constant and stagnant on that particular eye, on your own eye. What happens is that when you constantly stare at your own eyes, your tears will come down. Let it happen. It will come down, say in the first day it will come down very early. On the second day it might come a bit late. What will happen is that if you maintain a strong eye contact, then what will happen is that whoever comes in front of you, you can stare directly at their own eyes. Because if you have a strong eye contact, you can communicate very clearly and very finely with your co-artist. But if you can't match your eyes with your co-artist, then it's going to hamper in your acting. You'll really feel difficult while acting. दोस्तों
आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मिरर में अपने आप को देखना है, अपनी आंखों को देखना है। अगर आप अपनी आंखों को कॉन्स्टेंटली देखते रहे तो क्या होगा कि आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। पहले दिन शायद थोड़ा सा जल्दी निकल आए, उसके बाद थोड़ा सा वक्त लगता है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी आई कांटेक्ट को स्ट्रांग बनाते हैं ना, तो जो भी आर्टिस्ट आपके सामने आएंगे, आप उस आर्टिस्ट को, उस आर्टिस्ट की आंखों में आंखें डालकर एक्टिंग कर सकेंगे। अगर आपकी आंखों का कांटेक्ट स्ट्रांग होगा तो आप एक अच्छे एक्टर बन पाएंगे। भाইটি ভণ্টিসকল, আপোনালোকে মিৰৰ এক্সাৰচাইজ একো কৰিব নালাগে, অকল মিৰৰটো আপোনাৰ আগত থব আৰু নিজকে চাব, নিজৰ চকুলে চাব। কনষ্টেণ্টলি আপুনি চাই থাকিব লাগিব উইদাউট ব্লিংকিং ইয়ৰ আইজ। সেই বস্তুটো যেতিয়া আপুনি কৰিলে কি হ'ব কি আপোনাৰ যোনটো আই কণ্টেক্টটো আছে সেইটো ষ্ট্ৰং হ'ব। চকু পানী আপোনাৰ ওলাব দিয়ক, একো কথা নহয়। এদিন দুদিন ডেইলি আপুনি প্ৰেক্টিছ যেতিয়া কৰি থাকিব আপোনাৰ আই কণ্টেক্টটো ষ্ট্ৰং হ'ব। নিজৰ চকুত যেতিয়া আপুনি চাব পাৰিব, আপুনি বেলেগৰ চকুটো ডেফিনেটলি চাব পাৰিব। তেতিয়া যিমান ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট আপোনাৰ আগত নাহে কিয় আপোনাৰ একো অসুবিধা নহয়, আপুনি তেখেতৰ চকুত চাই ডায়লগ দিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপুনি সেইটো নকৰে, আপুনি যদি চকুত চাব নোৱাৰে, তেতিয়া এই বস্তুটোৱে আপোনাৰ এক্টিঙত হেম্পাৰ কৰিব। Number 2 is to look up and down. It is very simple. आपको ऊपर देखना है और फिर नीचे देखना है। ऊपरले চাব লাগে আৰু তললে এবাৰ চাব লাগে। মই আপোনাক দেখাই আছো কেনেকে। You just have to roll your eyes up and down like this. Okay, not like this. Not like this. You just have to roll your eyes here and here. What happens is that your eyelids, okay, whenever something happens, suppose a person comes and you have to look up. If you look like this, then it will look awkward in some scenes. And suppose he is scolding you, then how do you look at him? Will you look at him like this? No, you will look at him like this. It is also a sort of acting. It is acting through your eyes. Eyes जो आंखें है ना, आंखें बहुत ही शैतान होता है। आप आंखों से बहुत सारे एक्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ आंखों से, कुछ भी नहीं करना है, आंखों से ही आप अपनी जो पूरा एक्सप्रेशन है दिखा सकते हैं एक्टिंग में। बहुत ही सिंपल होता है। कोई आपको स्क्रॉल करता है, आप ऐसे तो नहीं देखते ना, आप कोई स्क्रॉल करता है तो ऐसे, सॉरी भाई। So this is a type of acting, and this is a type of, it comes under a sort of method acting. आंखें बहुत ही शरारती होती है, तो आप अगर अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं ना, वो बहुत ही क्यूट दिखता है, स्क्रीन में बहुत ही क्यूट दिखता है, और आपकी जो एक्टिंग है ना उसको ज़्यादा निहार देता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है एक्टिंग में। कोई आपको स्क्रॉल कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, आप मीन्स अगर आप ऐसे देखते हैं मीन्स थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी आंखों से ही दिखा दे एक्टिंग, ऐसे देखते हैं, तो वो एक अलग सा एक एक्टिंग का जो लेवल होता है वो अलग स्तर में चला जाता है। आपकी आंखों से आप एक्टिंग करते हैं, आंखों से अगर आप एक्टिंग करते हैं ना, बहुत अच्छा दिखता है। চকু দি এক্টিং কৰাটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা মজা এটা আছে। চকু দি আপুনি যোনটো এক্টিং কৰে সেইটো আপোনাৰ মেথড এক্টিঙৰ ভিতৰত পৰে, যোনটো আমি কেইদিনমানৰ পিছত নেক্সট মোৰ যেতিয়া ভিডিঅ' হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিম। Number 3 is to roll your eyes on your left side and then your right side. Okay, I'll show you how you do it. Okay, how will this particular thing helps you? Moving your eyes from left to right or from right to left. What happens is that in many scenes, sometimes you have to feel, or you have to make your audience feel that someone is coming from your back side, from your left side, from your right hand side. So if you look like this, it will look awkward. And supposedly you are going and someone is coming and you just, then what happens is that
it adds more spice in your acting. दोस्तों क्या होता है कि एक्टिंग में ऐसा ऐसा सीन आ जाता है जहां पे कोई आपको आपका पीछा करते हैं, कोई आपकी लेफ्ट हैंड साइड से आता है, कोई आपकी राइट हैंड साइड से आता है, एक्शन सीन भी होता है, तब भी ऐसा करना पड़ता है आपको. तो क्या होता है कि अगर आप ऐसे ऐसे देखते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे देखते हैं तो उसमें एक ज्यादा सा स्पाइस जो होता है ना, एक्टिंग में एक स्पाइस आ जाता है. आप एक्शन सीन कर रहे हैं, कोई यहां से आता है, कोई यहां से आता है आपको अटैक करने के लिए, आप ऐसे देखते हैं, उसके बाद ऐसे देखते हैं कौन कहां से आपको मीन्स वार करेंगे, सबसे पहले कौन आपको हिट करेंगे. तो आप अगर ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो वैसे आपका जो एक्टिंग है ना, एक्टिंग स्किल्स में एक स्पाइस आ जाता है. सपोज कोई आपको पीछे से पीछा कर रहा है, आप ऐसे जा रहे हैं, उसके बाद आपको फील होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आप ऐसे देखते हैं, आपकी आंखें भी घूमते हैं, ये भी आपका मूव होता है, उसके बाद आपका हेड भी थोड़ा सा मूव होता है, तो इसमें एक स्पाइस आ जाता है. ভাইটি ভণ্টিসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কি চকুটো এইটো যোনটো ৰোল কৰা থাকে এইটো বহুত আপোনাৰ এক্টিঙত এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা স্পাইচ লৈ আনে, এটা একদম মছলা এটা আহি যায়. একশ্যন চিন হওক বা বেলেগ ধৰণৰ চিন হওক, আপুনি যেতিয়া এই বস্তুটো কৰে, এনেকে এনেকে কৰাতকে আপুনি যদি জাষ্ট চকুৰ যোনটো চাৱনি আছে, চকুৰ চাৱনিটো যোনটো অভিনয় যোনটো আছে, সেই অভিনয়টো যদি আপুনি কৰিব পাৰে, সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ মজা এটা লাগে আৰু আপোনাৰ এক্টিং স্কিলটো আৰু বেছি পলিশ হৈ যায়. Number 4 is that you have to roll your eyes. आपकी जो आंखें हैं उसको आपको रोल करना पड़ता है. चकुটো अपनी घुराब লাগিব, अपना जो चकुर जो मणिটো আছে এটো अपनी ঘুরাব লাগিব. I'll show you how you do it. Number 5 is you just hold one pen in front of you. You have to look at the point of your pen here. You just have to move your eyes and focus on the pen, nowhere else, only the pen. आपकी जो आंखें हैं सिर्फ फोकस करेंगे आपकी जो पेन है, पेन की जो ऊपर की जो कैप है, उस कैप के ऊपर आप फोकस करेंगे. যোনটো কলমটো আছে কলমটোৰ ওপৰত আপোনাৰ চকুটোৱে ফোকাস কৰিব আৰু বেলেগ কোনো এটা জেগাত চকুটোৱে ফোকাস নকৰে. Then you just put one hand here and just look at the pen like this. उसके बाद दूसरा हैंड आप बंद कीजिए और देखिए এনেকে আপুনি যদি কৰে Today we have discussed about the 5 important tips of eye contact. If you have any problem regarding all these exercises on all the classes that I have been doing for your help, then you can contact me anytime. I don't have any problem. You can contact me anytime for any help. The number is displayed on the screen, and you can WhatsApp me or you can call me. And please, if you like the channel, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much. Have a very nice day.